Ne slušate ovo slučajno. Ako ste kliknuli na ovaj video, već ste osjetili da nešto u ljudima i u vama ne funkcioniše kako bi trebalo. Postoje stvari koje vam nikada nisu rekli o psihologiji. Ne zato što su previše komplikovane, nego zato što su previše moćne. Ovo nije motivacioni video. Ovo nije ni lagana psihologija. Ovo je mapa kako ljudi zaista razmišljaju, osjećaju i kontrolišu sebe i druge. I ako ostanete do kraja, više nikada nećete isto gledati razgovore, odnose, ni vlastite reakcije. Ljudi ne žele istinu. Ljudi žele osjećaj da su u pravu. Zato činjenice rijetko mijenjaju mišljenje. Zato rasprave skoro nikada ne završavaju pobjedom razuma. Zato manipulacija funkcioniše bolje od logike. Ako nekome ugrozite sliku o sebi, mozak ulazi u odbrambeni režim. U tom trenutku više ne razgovarate s osobom, nego s njenim egom. Psihološki savjet. Ako želite uticaj, nikada ne napadajte identitet. Napadnite ponašanje, tiho. Dobrota bez granica ne stvara zahvalnost, stvara prezir. Mozak instinktivno testira hijerarhiju. Ako ste uvijek dostupni, uvijek popuštate, uvijek razumijete, u podsvijesti druge osobe postajete niža vrijednost. Zato neki ljudi postaju hladni, baš prema onima koji su im najviše dali. Psihološki savjet. Toplina plus granica, a poštovanje. Toplina bez granice, iskorištavanje. Najopasnija manipulacija nije agresivna. Ona je tiha, smirena, razumna. Rečenice poput, možda sam ja lud, ali ne znam zašto si se toliko uzrujao. Ja bih to drugačije shvatio. Cilj nije rasprava. Cilj je da počnete sumnjati u vlastiti doživljaj. Psihološki savjet, kad osjetite zbunjenost, ne objašnjavajte se. Zbunjenost je signal, ne greška. Ljudi ostaju u lošim odnosima ne zbog ljubavi, nego zbog straha od praznine. Mozak više voli poznatu bol nego nepoznatu slobodu. Zato čak i inteligentni ljudi ostaju tamo gdje pate. Psihološki savjet. Ako vas odnos više iscrpljuje nego što vas hrani, to nije veza, to je navika. Tišina je psihološko ogledalo. Kada ne reagujete, druga strana počinje da se otkriva. Manipulator ne podnosi tišinu jer gubi kontrolu nad narativom. Zato ubrzava, objašnjava, optužuje ili provocira. Psihološki savjet. Ne odgovarajte odmah. Mirna pauza govori više nego 1000 riječi. Krivica je naučena emocija. Neko vas je naučio da ste odgovorni za tuđe osjećaje, ali niste. Odrasli ljudi su odgovorni za svoje reakcije. Psihološki savjet. Krivica koja nema jasno ponašanje nije vaša. Mentalna moć ne dolazi iz kontrole drugih, dolazi iz kontrole sebe. Jasne granice, manje objašnjavanja, više tišine, manje potrebe da budete shvaćeni. To je psihologija stabilnih ljudi. Ako ste izdržali do ovdje, već ste ispred većine, ali znanje bez primjene je iluzija napretka. Ne čekajte da vam godine prođu u istim obrascima, ne čekajte da vas isti ljudi ponovo istrpe, ne čekajte da shvatite, vrijeme ne čeka vas. Zaprati nas sada. Ovdje se uči ono što vam niko nije rekao. Ovdje se gradi mentalna moć. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi, detaljniji video o ovoj temi.